በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቀ ካህናት አቦና አቤ ቀሺ ሳሙኤል ናይ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤልን ደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል አማሐዳሪ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በበማዕርኩም አይንተ እግዚአብሔር ካህናት አሕዋተይ ዲያቆናት ኣብዚ ቅዱስ ስፍራዚ በዚ ቅዱስ መዓልቲ ዝተኣከብኩም ኩልኻትኩም እግዚአብሔር ተፍቅርዎን እግዚአብሔር ዘፍቅረኩምን ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም ከመይ መጽኹም አሜን። እቲ ኩሉ ዝኽእል ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ከም ብዝሕ ምሕረቱን ለዋሃቱን ተመልኪቱ ነዚ ቅዱስ መዓልቲ ኣብ ቅዱስ ስፍራ ክንተኣኻኽብ ነቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ከዓ ብእዝነ ልቦና ንኽንሰምዕ ነዛ ሰዓት እዚኣን ነዛ መዓልቲ እዚኣን ካብ መዓልታት መሪፁ ስለ ዝሃበናን ስለ ዝዓደለናን ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ወላዲተ አምላክ ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብ እግረ መስቀል ብሓደራ ዝተቐበልናያ ኣብ ግዜ ጭንቅና ኣብ ግዜ መከራና ኣብ ግዜ ፀበባና ኣብ ኩሉ ስጉምትናን ጉዕዞናን ብኪዳና ዘይትፍለየና ናይ ሓደራ ኣደነት ተቐቢላ ብሓደራ እትሕልወና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እውን ዝተመስገነት ትኹን። ንምእካብና ምኽንያት ዝኾነ መልአኩ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ሳሬት ትፍስሕት ወይ ድማ ናይ ሓድሽ ኪዳን ብስራት ኣብሳሪ ተባሂሉ ዝተጸውዐ አምላክ ወሰብ ዝብል ስያሜ ዝተዋህቦ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ብተራዳእነቱ ኣብ ዙርያና ክሕልወና ናይ ስደትና ዘመን ናይ በረኸት ዘመን ናይ ዓወት ዘመን ናይ ቅድስና ዘመን ምስ እግዚአብሔር እንራኸበሉ ንሰይጣን እንስዕረሉ መንፈሳዊ ጸጋ እንቅበለሉ ምስ እግዚአብሔር ድማ ፍጹም ዝኾነ ሓድነትን ሕብረትን እንረኽበሉ ብረድኤቱ ክገብረልና ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ አርእስተ ትምህርትና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 13 ዘሎ ቃል መበገሲ ብምግባር እዩ። ወአልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ዘውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ ዝብል ቃል። እዚ ቅዱስ ቃል እዚ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ናብ ሰማይ ድማ ዝዓረገ ሓደ እኳ የልቦን። ሎሚ እዚ ቅዱስ ቃል እዚ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝተነበ ወንጌል ዝተወስደ ቃል እዩ። ዕለቱ ኩላህና ከም እንፈልጦ ናይ ጾም መጀመሪ ወይ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰንበት ናይ ጾም ኢና ዘለና። ቀዳማይ ሰንበት ናይ ጾም ድማ ዘወረደ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ብቐጥታ ክንሪኦም ከለና ትርጉሙ ምውራድ ዘመልክት እዩ። ነገር ግን ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዝመልአ ቦታ ዘይውስኖ ካብዚ ክሳብ ኣብዚ ኣሎ ተባሂሉ ዘይንገረሉ ኣብ ኩሉ ንፍጥረታት ኣብ ትሕቲ ኢዱ ዝሓዘ ሰማይ ዝዙፋነይ ምድሪ ዝመርገጽ እግረይ ኢሉ እኳ እንተተዛረበ ንነገረ ትስብእቱ ንምግላጽ ደኣ እምበር እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዘይውስኖ ንፍጥረታት ኩሉ ግን ዝውስን ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ዝሓዘ ካብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ዝወፀ ሓደ ዘየለ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ዘወረደ ንዝብል ቃል ክትርጉሞም ከለው ሰብ ዝኾነ ክብሉ ይትርጉሙ። ስለዚ ዘወረደ ዝብል ቃል ሰብ ንዝኾነሉ ብሓፂር ደረት ብጸቢብ ቁመት ዝተወሰነሉ ኣብ ማህፀን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳን ነፍስ ወሲዱ በምስጢረ ተዋሂዶ ፍጹም ሰብ ዝኾነሉ ዕለት ዝዝከረሉ። ስለዚ ምኽንያቱ እዚ ጾም እዚ ናይ ጎይታ ጾም ዝጅመረሉ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ማሕሌታይ ንነፍስ ወከፍ ኣብዚ ጾም እዚ ዘለዋ ሰናብቲ ናይ ገዛ ርእሰን ስያሜ ከም ዝሕዛ ስለ ዝገበረን
أتناي تصوم زي مبجسي زجبر دما زوردي مخنيات أبي صوم ولا أملاك إيسوس كريستوس زادنق نايد حنا تكبر زفت أمل لوز ذكرلي ما أنت أخذكمن ما أنت كل عالم زفت أمان نايد حنا تكبر زجلت أبي صومي سلازي ناتزفت أمان نايد حنا تكبر دما جنا واريدو كيبله سب كوينو كيبله كجمرو سلازيدله ناتخلو تكبراتو زجمرو سب كوينو بزبل بزعلت زي أستوعب سنبت زورد بزبل زورد زبل قال بقطتا كنريون كلنا أوشتو عميو مستر حيزو زركب قالي እግዚአብሔር ንምንታይ ሰብ ኮይኑ ንምንታይ ኸወሪዱ أتوريدو تباهيلو سينقروا لأملاخ بقانقا دك سبات نعنا بزرد أنا قانقا ورد تباهيلو زتنقرلو معالت الذكرلي እግዚአብሔር ግን بوتازو السنة يكونن كاب سماي لام ندري وريدو تباهيلو سنقرلو آيكونن دحر نقرة تسميدو دحر السب مخانيو ازي نقر السمامو زتو السنة سقا بحاصير دارت بتصديب قمز توسنه سغا كمناتنا سغا እግዚአብሔር ካብ ድንግል ማርያም ወሲኑ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ሰብ ተባሂሉ ምስተጽውዒ ወድ ሰብ ዝብል መጽውዒ ስምስት ዋህቦ በድሕሪኡ ግን ዓረገ ዝብል ይሰማምዑ እዩ ነዚ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ክጠቅስ እንከሎ አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ክብል ተዛሪቡ እግዚአብሔር በእልልታ أملاكنا بدهاي ملخت عرقة زمروا لأملاكنا زمروا نأملاكنا زمروا لنقصنا زمروا ننقصنا دم زمروا እግዚአብሔር አሪጉ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ሰብ ምስኮነይ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ተዋሃይዱ ፍጹም ሰብ ብዙ ሰን አካል ብዙ ተሐዝ አካል ብዙ ጭበት አካል ብዙ ደህሰስ አካል ምስመጸ አረገ ዝብል ቃል ተነጊሩ ስለዚህ ዞረደ ዝብል ቃል ዘመልክቶ ናይ ክርስቶስ ንድሕነት ዓለም ሰብ ዝኾነሉ ናይ ድሕነት ተግባሩ ዝጀመረ ድሕሪ ሰብ ሙኻን ስለዝኾነ ንናይ ድሕነት ተግባራቱ ኩሉ መበገሱ ኮይና ዝተረኽበ ሰንበት ድማ ዞረደ ተባሂላ ዝተፅውዐት ዝዓለት እዚኣ ስለዚህ ዝዓለት እዚኣ ንዝተፈጸመልና ዘደንቕ ናይ ድሕነት ግብሪ እንዝክረላ መዓልቲ እያ أملاخي العين تايجير لي እግዚአብሔር ናይ ኣብ ህይወተይ ዝፈጸሞ ናይ ድሕነት ተግባር እንታዩ እትልዑል ተሓቲሉ ዝተዋረደሉ መንታና እቲ ሰማይ ዝፋሉ ምድር ዝመርገጹ እግሩ ተባሂሉ ዝተነግረሉ በሐጺር ደረት ብጸቢብ ቁመት መንታና ካብ ሰማያ ዝወረደሉ መንታና ሓማሚ ዝኾነ ስጋ ሞዋቲ ዝኾነ ስጋ أمايز خونه سجا مواتيز خونه سجا زيت شكملو زيت وهادلو إن ذكر الله على الزور ده أبز على تزيا كلت عبيت مسرت هاي النجارات نذكر اتناي مجمريا نايك زيابير تحت الناي اتكال عيدما نايك زيابير فقري زيابير لعلا أملاخي زيابير دما تحت أملاخي لأن الناس نبروا زفانو أيقدفني كيبله من تدك سبات نروسو زوارده بنروسو مولاد دمان عنا فقروس جلس እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር زبالة تحت أملاخ يلن كم እግዚአብሔር زبالة لعل أملاخ دما يلن أتن إحنا نملخ أملاخ لعل أملاخ تباهيلو زصوع طرح هيكونن تحت أملاخ تحت النوم وادادرت زي تنقرل ناي قدوسان تحتنا كله تدميرو كم ناي እግዚአብሔር تحتنا كخون زي كعلل كم تمكروا كله ناي قدوسان مكرا كبصحو زي كعلل ክርስቶስ نعالم نمدحان زتقبلوا مكرا من كلاتنا زتقبلوا مكرا كلهم قدوسان زتقبلوا مكرا تدميرو كندو يكون لكعكم دما تحتنو فصوم تحتي فصوم دما العلي بلعلو انه مولا درت زي بالاملاخي بتحت انه دما مولا درت زي بالاملاخي اتن سماي ان قاريرنا نريوز نبرنا እግዚአብሔር
نامر أنكعريرنا أبيت لهم زرخبنا يو أملاخيو مخا عم بالعمال أبيت وليد كريستوس أبيت وليد أبجزادي أيكونن لوكاس وانجيلاوي أم عرف كل تقطعكسن كله أم حدر أجايش سفرة سلزي ترخبو ناتبخر ودا أم بالعمال ولدته بجرات ما تقللوا تقبل تزاريب أيضا ككم እግዚአብሔር ነንት ድሕነት ዓለም መጪው ንዑዝ ኸውን ስፍራግን ዓለም አይሃበቱን ንዑዝ ኸውን ማሕደር ቤተልሔም ሲና ተፈሲ ኦ ቤተልሔም ተባሂላ ዝተነግረላ ቤተልሔም ሓጎሳ ዝገበረት ኣብ መብልዕ ባልንበር ኣገዛ ይነበረን አይገርመኩም ቤተልሔም ደስ ይበልክ ተባሂሉ ትንቢት ተነጊርላ ትንቢታ ዝፈጸመት ግን ኣብ መብልዕ ማል ይነሩ ትንቢታ ዝፈጸመት ኣብ ማሕደር ጋይሻ ይነበረን ሰባት نكريستوس خون سفراي رخبو عالم نكريستوس زتقبلتو أم بلع ماليو زفانوتو دما كتمانا كيركسلنا كتمانا بنت كيركسلنا كاب يروساليم كاب تا قدست هاجر تباهيلا استصوعت كاب يروساليم وصاي كسقل الله يلوم كاب يروساليم اوصيوم اب كوربتا خمس سقل غيرو عالم كمصن كخيدن نكريستوس بصبق يتقبلته نيروساليم ايهود يتردوا منبر نيروساليم ناي قدسنا مخنيات زنبره كريستوس ينيرو نتناي قدسنا مخنيات زغونه كاب يروساليم وصاي مسباررتو يروساليم قدسنا خصلاي كالن دحر 7 عامت يروساليم فريسا بيت مقدس انيو حزبا تبتينو ما هاجر زيبل حزب كوينو بزي كريستوس كقدس زغل كتما يلين بزي እግዚአብሔር ከቅደስ ዝኽል ሀገር የለን بزي እግዚአብሔር ከቅደስ ዝኽል ልብ ደቅ ሰባት የለን ናይ መቅደስና ምኽንያት እግዚአብሔር ናይ ህልውናና ምኽንያት እግዚአብሔር ስለዚህ ኢየሩሳሌም ንንጉሳ ስለዝገፈዐት ኢየሩሳሌም ነቲ መድኃኒት አየድልየኒላ ካከተማ ወፃይ ከምዝ ነው ድማ ከምዝ ወፅእ ስለዝገበረት በዚህ ምኽንያት እዚ ኢየሩሳሌም ተቀጽያ زسكحكح مقطعتي قبل على يروساليم أقاطني بمخنيات ذي مقدس هافريسو ناي بيت مقدس نواتك ساتا بنود ما بجدل توقعيفو حزبنا من علم تبتينو ناستات كلتا الشحز أكل عمتاتوي كاب 7 عامة مرد سقاف شحنت 940 شمونتن عامة مرد إسرائيل اتبهال هاجر أم مصحف قدس برا كارت عالم أي نبرت يهم اللهم كساك ندي اتنك እግዚአብሔር ዝገፍዕ ሰብ መቅጻቱ ከቢድ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር እቶም ንዑ ዝቃወሙ ሰባት ናይ ፍርድ ሓለንጎ እንተ ደአል ኢሉ እግዚአብሔር ፍርዱ ፍትሐዊ ስለ ዝኾነ ምሕረት ይብሉ ከምቲ ምሕረቱ ከልካል ዘይብሉ ፍርዱ ድማ ከልካል ይብሉ እግዚአብሔር መሐሪጥና ሃይኮነን እትቁንዕ ፍርዱ ድማ ዝገልጾ ብፍርድነቱ ስለዚህ እስራኤል ተቀጽያ ንኽንድዝ ዝኣክል ዘመናት ህዝብ ኣመል ዓለም ተሳቂ ሃገር ዘይብሉ ህዝብ ኮይኑ መቅደስ ዘይብሉ ህዝብ ኮይኑ እምነት ዘይብሉ ህዝብ ኮይኑ ምኽንያቱን እምነቱ ገፊዕዎ ንንጉሱ ኣባሪሪ በዚ ምኽንያት ተቀጽያ ስለዚህ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ቤተልሔም تنفيذ تنقرلا نبيتلهم كم تخبر زجبرا بيتلهم كسب كريستوس ممسا مثالي عويد كتمي علينا أبيتلهم نزقمتو حزبي اتحقنيا هبستي بيتلهم كروخبي قالوا سمنبر هبستي نبرات بيتلهم مالت انتاي مالتي اسكنقرون انتاي مالتي بيتلهم مالتكو بيت هبست مالتي إذا بيت هبست ناي هيوت هبستي زلوا كتما زتبالت تنبيتا فصامي زترغبه كريستوس اب بيتلهم مستولدي اتحقنيا ناي هيوت هبستي اتحقنيا ناي هيوت ماي اب بيتلهم مستولدي بيتلهم ات مثالينت اماناو كوينلا نساغنت مثالي باغواي تقبلتون اكندي ام معرف اغايش معرف خليا اب دغ خمز ولد غيراتو እግዚአብሔር እዚህ ዝገበረሉ ምኽንያት ነይሩወይ ምኽንያቱ ንሱ ክደል ዝመፀ ነቶም ገዛ ዝሰአኑ ነቶም ዕቆብ ዝሰአኑ ነቶም ተስፋ ዘይብሎም
نتوم سبز قفعهم نتوم كاب سبز تقللوا نتوم بيت يبلنان معقوب يبلنان رداء يبلنان سب يبلنان إلهم أبي وتوم تسفاز غرطوا أنا اللي خلكم كما خاتكم أنا زتولدكم أبدك إيوه بس زمن أو قان تايمالت مسيلكم نحن انتاينا نقولوا جزاء زي بالسب قدام حدر دينا نقول ها ريغم كريستوس زتولد أبدك إيوه نتوم قدام حدر زغنون ناوم انتكاتهم زل عالماوي بيت بنتكوهم معقوبي بنتكوهم زتتنقى تصفوهم سبي بالنان تفطيهم جزاء زي بالسب نقل زي بالسب معقوبي زي بالسب تصفو استتنقى غيو أبلع لكل سب تأكل محرات يبلون زرهره لبي يبلون لمن تايم اسمكم مخنياتو إذا عالم زي أنا عايز قوم بوتاي هابتنن إذا عالم زي أبلع علي تأكينا يزبن إمنا سلازلو بز مخنيات أبلع لزرخه بخل يتأكل لومي ما أتوا ما أوتسي الناس لنا بخمي مسلكم زتج أكن اللهم ولد تصفى زي باللهم ولد إذا عالم زي أن نعمل أتمت سلازلها نعاتهم جن سبقوا أن تجفعكم تصفاكوا كبعالم انتسانكم أنا جن أتزبلت تصفاهم يخبل أبدك تولي أما بالعمال دم بتولي ما تقلب زي باللي بتعتقد تولي نتبخر ودا كم لماد آنستي دنجل مريم أتزقبر الله كنكن عجزي حرس عايته قبر الله نساجن نتبخر والله ولدته بشرق تدمات أغلالته تباهيلو تنجير الله سلك قالوا اسم እግዚአብሔር استمسجن يكون سلازي زوارة ناي كريستوس زجمر كام محزن مخنياتو ሃይማኖትና ዝተመስረተ አማህፀን ድንግልዩ ከማህፀን ድንግል ይጅምር ቃል ስጋ ኮነ ወሃደረ ላይሌነ ዝብል ቃል ወሪነ ስብሃቲሁ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ቃል ዝጅምር ካመኒቴልኩም ከማህፀን ድንግልዩ ማህፀን ድንግል ማለት ሚስጥረ ተዋሂዶ ዝተመስረተሉ ማለት እዩ ሃይማኖትና ዝጀመረ ከማህፀን ድንግልዩ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ በሚስጥረ ተዋሂዶ بزي متففا بتعاقبو كم زبلولي قاوت بمتحللاو بزي متففا بمتحللاو بفصوم تواهيدو اما هصنا فصوم سب كوينو قدماوي قا سلازي نزيو قدوس ابا ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አመጽሐፈ ብርሃን ተባይሉ ጽዋዕ መጽሐፉ አቃቤ ስራይ መጻእም ሰማይ ወጥንተ መድኃኒት ተረክበም ድንግል أتي نايدك سبات مدحانيت كما مزخونة نسو كاب سماي مصيب نابي مصي كاب سماي سكنغرن نابي مصي نام حسن دنجل عقابي سراي مصام سماي وطنت مدحانيت تركب دنجل أتي بوتا سبايس تنغرلو ناي عالم مدحانيت تنبيز تنغرلو ناي عالم مدحانيت نسو دما أما حسن دنجل تركبه እግዚአብሔር ንናይ ዓለም መድኃኒት ዝኸውን መድኃኒት ክሰርዕ ምስ ሓሰበ ንመድኃኒቱ ዝቀመሞ አማህፀን ድንግል ይነሩ ስለዚህ ድንግል ማርያም መድኃኒትና ዝተቀመመላ ቅድስት አዳሞ ደስ ይበለና ነዚሁ በሐኪምን ብዝቀመም መድኃኒትን ምሳሌ እንዳገበረ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ዝገለጾ ምክንያቱ ዓለም ትጽበዩ ነበረት ናይ ነፍስ መድኃኒት ስለዝኾነ بناي سجا مدهانيت مثالي غير غليصو مثالينتو نزا اساماميو امبار لومي እግዚአብሔር ሰብ ዝኾነሉ ናይ ቦታ ትንቢት ፍጻሜ ዝረኸበሉ እንዝክረሉ ዘወረደይልና እንዝክረሉ ነትብ ዘበነ ስጋዊው ዝፈጸሞ ናይ ድሕነት ተግባር ዝጅምር ሰብ ኮነ በመባል ስለዝኾነ በኢስራን ተሻዓተን ተሐሳስ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ክርስቶስ ነዝመ ዘከሩ ተባሂሉ ዘወረደ ዝብል ስያሜ ተዋሂቡ ስለዚህ እዚ ዓለት እዚ ዘዘክረና አቀዲሞን ዝነበሩ ትንቢት እግዚአብሔር አዳም ንስበደለ ናይ አዳም ንስሐ ተመልኪቱ ቃል አትሉ ነሪዩ እንታይ ዝብል ቃል አትሉ እንታይ ዝብል ቃል በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት اتولد ولدتك إلو
دحي حمشت معالتن فرقان كاقال كاتوليده أمس قلب أنت خاب الجاخو ينكر إحنا كايرو إلوان يرجعيه أزد ما زمنه آخيلو في السامية كم زرخبه هاريا قدس باولوس كتكسن كله نقلات يا بيت كريستيان صحافه ملختو معراف 4 قطر 4 وآم بصحا غزيهو فنو እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደም በእሲቲ ግዚኡ ምስ አኸለ ሰዓቱ ምስ አኸለ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ካብ ዘር አብርሃም ካብ ሰበይቲ ተወልደ ተባሂሉ ተነጊሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ንዓና ኸድሕን መከራስ አቀዲሙ ዝፈጠረና አኽቢሪዩ ክብርና ግን በሰንክ ኃጢአት ከሲርናዩ እግዚአብሔር ንአዳም ክፈጥሮ ከሎ ንሰብ ክፈጥርን ከሎ كم ترى فطرت غيري فطرم كاب إسران كلتن كاب إسران حادم فطرت زبلت ناي مودعتا فطرت غيرو زفطرو نعوذ ليو نغرات كله عدالي زفطرو نسبينيو سب كبر فطرتي ترى يكون كفطرتات كله زخبر فطرت سبيو نسب كنا خبر يغبانا زدنا عق فطرت عقدم እግዚአብሔር የለን كلنا أرآيان مثل እግዚአብሔር ዘለናይና نقدر 7 بأرآيانه وبأمثالينه أوري زفترت معرف حدا فقد إسران شدشتن بأرآيانان بمثلنان سب نفتري لإግዚአብሔር زفطرو نسب مثل እግዚአብሔር زلو ملكع እግዚአብሔር زنببلو بملكع بمسكن እግዚአብሔር تقريصو زتسرح فطرت ككلهم فطرتات نلعلي كم ملائكة نلعلو كوا بز ملكع زتسرح سب إذ خبر فطرت نግዚአብሔር مسبدله እግዚአብሔር نود سب كدحن ناتو سغا لبيسو نابዛ ምድር ሲያፈጽ ወረደ ተባሂሉ ተነገሩ ንሰብ ንምድሓን ሰብ ኮይኑ ንሰብ ንምድሓን ሓሚሙ ንሰብ ንምድሓን ደኺሙ ንሰብ ንምድሓን ተሰዲዱ ንሰብ ንምድሓን ጠሚፀሚው ንሰብ ንምድሓን አመስቀል ተሰቂሉ መከራሞት ተቀቢሉ መእንታና از ሁሉ ዝኸፈሎ ግን መእንታና ይነሩ እግዚአብሔር እትዘ ሐምም ሐሚሙ ተባሂሉ ተነገሩ እትዘ ይደክም ደክም ተባሂሉ ተነገሩ ይሁማለሁ ንግዚአብሔር ዘይሰማምዑ ነገር አብ እግዚአብሔር ዝተነግሩ እግዚአብሔር ንዓና ዘሎ ፍቅር ንምግላጽ ሰብ ምስኮነ እዩ ንምንታይ ሰብ ኮይኑ እንተይልና ንዓና ንምድሓን ምን ንምድሓን ሰብ ኮይኑ ንዓና ንምድሓን ስለዚህ ትናይ መጀመሪያ እግዚአብሔር ተሕትኑ ዝገለጸሉ ዘወረደ ዝብል እግዚአብሔር ትሑት አምላኽ بتحتنو فتصوم تحوت أملاك سلازخونه نعو زي قبا سقا لبيسو نعو زي قبا سقا تواهيدو من تانا خبل بحاتصير درت بتصبيبكم التوسينو سقانا كو نعو زي قبا ينبلن مخنياتو سقانا نصو سقا ينبلن قبننيا سقايو حاتياتنيا سقايو وسون سقايو نقر قنك زيابيهر نزي سقا زي ما انت كدحن نود سب ما انت كدحن ناتنا سقا نسو توهاهيدو سب نسكونه اتدخم سقا برتعو اتحمام الزنبر السقا هياو كوين اتموات الزنبر السقا زل عالم او كوينو من مسلبسو كريستوس مسلبسو املاخنا እግዚአብሔር تحت املاخ تحت انو موادادر تزيبلو እግዚአብሔር بتحت النون عالم زد حنا املاخ ما نمسب زتحته انت تحته ملك ميزانو ناي تحتنو ممزني كريستوس سلازخونه نتحتنا غنا يبصحنا الله معناتي بصحييلنا ما انت غين مكح نتحتنا انا كل كريستوس ارعيا خويننا اتكالاي دما فقروس تገልጸልي እግዚአብሔር ንዓና ዘሎ ፍቅር ክሳብ ክንደይ ከም ዝኾነ ኣብዛ ዓለት ዝተገልጸልي ዘወረደ ናይ ክርስቶስ ምውራድ ፍቅር እግዚአብሔር ተገልጸልي ስለዚህ እዚ ሰሙን እዚ زورده ناي تحتنا صمون ناي فقر صمون ناي محرت صمون تباهير يصوع بليكاونتو يتكريستيان استمروا ناي فقر صمون مخنياتو እግዚአብሔር ንዓለም ፍቅሩ ዝገለጸላ ገንዘብ በመሃብ አይኮነን ፀሐይ በመውፃ አይኮነን ዝናብ በመዝናብ አይኮነን ምድር ፍረኸም ተብቁል በመግባር አይኮነን ሀብት ከመነኻዕበት በመግባሩን አይኮነን تعنا بمهابونا يكونن نعلم فقرو زغلص الله نتحاد ودو زخونه مئنتان حليفو بمهابيو يوحنس وانجيل معرف 3 فقد 16 قبل ما انت زتنبع علتنا علت وانجيل
ክልተ ነገር ዓበይቲ ዝተገልጸልዩ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ እግዚአብሔር ፍጹም ታሕትና እቲ ኻልኣይካ ናይ እግዚአብሔር ፍጹም ዝኾነ ፍቕሪ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዘለዎ ፍጹም ፍቕሪ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኾነ ዝተገልጸሉ ዕለት እግዚአብሔር ንዓይ ክሳብ ክንደይ ዘፍቅረኒ ዝብል ሕቶና መልሱ ዝተመለሰ ኣብና ኢሎም መዓንተ ዕለት ወንጌል ክሳብ ክንደይ ዘፍቅረኒ ክንድቦይና ደይ እንዲዩ ኣይኮነን ክሳብ ክንደይ ዘፍቅረኒ ንርእሰይ ክንድ ትዝፈትዋ ድዩ ኣይኮነን እግዚአብሔር ላዕል ወለድና እግዚአብሔር ላዕልት ንርእስና ኣፍቂርና እንከናኸና ንላዕሊ ንሱ ንዓና ይፍቅረና ፍቕሩ ዝገለጸልናኻ ንርእሱ ብእንታና ኣሕሊፉ ብምሃብ እዩ ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ክሳብ መሓብ ክሳብ ክንድዚ እንታይ ገበራ ተባሂሉ እስኪ ንገሩኒ እንታይ ገበራ ይስማዕ የለን ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ እግዚአብሔር ንዓለም ዘፍቀራ ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ብምሃብ እዩ ንእግዚአብሔር ኣብ ሓደ በኽሪ ወዱ እዩ ዘሎ ካልኣይ ውላድ የብሉን እግዚአብሔር ሓደ ወዱ እግዚአብሔር ወልዲ ንድንግል ማርያም እቲ ሓደ ወዳ እግዚአብሔር ወልድ ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ወዱ ድማ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ወልድ እቲ ሓደ ወዲ ነዚኦም ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ናይ ድንግል ናይ ሰማያዊ ልደቱ እትገልጽ እታ ናይ ናቱ ምሳሌ ኮይና እትገልጽ ንዑ አብራህሪሃ ዝተርጎመት ዝተንተነት ክሳብ ድንግል ማርያም ምምጻእ ሚስጥረ ሥላሴ ሰባት ብቃል እምበር ብግብሪ ከመይ ይመስል ይፈልጥዎ ይነበሩን እግዚአብሔር አብ ንእግዚአብሔር ወልድ ብኸመይ ከም ዝወለዶ ዓለም መርሚራ ክትበጽሖ ዘይከኣለት ልደት ነይሩ ምርዳ ዘሸገራ ልደት ነይሩ ድንግል ማርያም ግን አግሂዳቶ ነዚ ምሳሌ ኮይና ዝተረኸት ብጀካ ድንግል ማርያም ኣብ ዓለም ካልእ ፍጥረት የለን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ናይ እግዚአብሔር አብ ንእግዚአብሔር ወልድ መውላዱ ምስክር ዝኾነ ድንግል ማርያም ያኽብል ኣብ ሃይማኖት አበው ዝገልጽ ነቲ ቀዳማዊ ልደቱ ምስክሩ እታ ዳሕራዊት አድያ ቀዳማይ ልደቱ ብዘያደ ካብ እግዚአብሔር አብ ከም ዝተወልደ ዳሕራዋይ ልደቱ ድማ ካብ ድንግል ማርያም ብዘያቦ ተወሊዱ ዳሕራዋይ ልደቱ ተመርሚሩ ክብጽሕ ከም ዘይክእል ኩሉ ቀዳማዊ ልደቱ ተመርሚሩ ክብጽሕ ዝኽእል ኣይነበረን ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ብኸመይ ወሊዳቶ ዝብል ሕቶ መልሱ ዝፈልጦ ሰብ ኣሎ የለን እዚ ምስጢር እዚ ኣእምሮና ክጾሮ ዘይክእል ተመራሚርና ክንበጽሖ ዘይንኽእል ኢና ንሕና ንፈልጦ ሓደ ነገር እዩ بجبر منفس قدوس زين ولا زرع بيسي كمزوز أنا صدته بدنجلنا كمزوز أنا صدته بدنجلنا كمز ولدته دنجلنا كي تلوت عدن دنجلن تباهيلا كسب زل عالم كمز تزوعت كمز وص أيقن فلتيلن قال مسجا بخميتوها هيدو زبل حطه بزي متففع كمستوها هادمبر لعلي زعام قمستير نحنا ناي مفلات عاقم يبلنان اكزيابير كندت مات أنا عاقمنا يفلتتنا هيبنا نتزي مرمر قداماوي لدوتو زغهادت لنا دنگل ماريام يا دنگل ماريام يا غاديدنا سلا قالو سم እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ስለዚህ እታ ሓደ ባኽሩ ወዱ እግዚአብሔር ካላይ ውላድ የብሉን ንምንታይና ሆሚልና መስይልኩም ምክንያቱ ካላይ ውላ ስለዘለዎ ነታ ሓደ ወዱ አህሊፍ ይብና ምንት ኸይንብል እግዚአብሔር ሓደ ባኽሩ ወዱ ክብል ዕብራውያን ገሊጽዎ ናይ እግዚአብሔር እተንኮ ባኽሩ ወዱ እግዚአብሔር ወልዲ نتا حاجة بخروج جن ما أنت كلهنا أحلف وهيبوا اتحادة كندي لكم كندي نحاد ودو لو مزيج أكن سبكون مني خو ولا قناتنا لدتن نايجزي أبيهرو لدتن تفلالي انتهوني نسكن نرأسو ما أنت كلهنا أحلف بمحب أبانا زلاتو فقر قليزو اجزي أبيهر فقري نزي يوحنس أفورك عبد رسالو خدقسن كله كاب عالم زفتر اللو تبابو عالم زد حان اللو تبابو عزيدا نغني قرمن الوري تدنيقو كما يزبل فقرين اكزيابير فقر صحابو لول امن برو وعبصحو اسكالة موتين نولد كاب زفانو نام مدري فقر دك سبا سحيبو متيوو سجع مود ما بتحوه سجع مود زبطحه ناي نفسه كفنا فقري كندتن السوزف كرنا نحنا نعوا جاخ نكفل يقبعنا እግዚአብሔር ግን አፍቂር እንዳዩ ስለዚህ ዘወረደ
ነዘን ክልተ ዓበይቲ መሰረታውያን ነገራት እንዝክረሉ ዕለት ስለዝኾነ ኣብዚ ዕለት እዚ እግዚአብሔር ነቲ ዝወደቀ አዳም ምእንቲ ከተንስእ ንሱ ወሪዱ ነናይ ምእንቲ ከተንስእ ነቲ ዝወደቀ አዳም ከተንስእ ንሱ ወሪዱ ድማ ነቲ ዝወደቀ አዳም አተስይዎ ናብ ናይ ጥንቲ ክብሩ መሊስዎ ውሉዱ ከም ዝኸውን ገይርዎ ንሓጢአት ዘሰንፈሉ ንዘመናት ዝገዝኡ አጋንንትን ዲያብሎስን ሰራዊቱን ንዓቶም ዝስዕረሉ ዓቕሚ ድማ ሂቦ ስለዚህ ሎሚ ንሕና በይንና ይኮናን እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ ነቲ ዝዋጋአና ጸላይ ንስዕረሉ ዓቕሚ ኣለና ክርስቶስ ዓቕምና ኮይኑልና በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ውግእ እነሰንፍ ቡርታዓት ሰባት ኢና ማለት ስለዚህ በዚ ምኽንያት እዚ እዚ ጾም እዚ ብቐጥታ ክንሪዮን ከለና እዚ ጾሙን እዚ ዘወረደ እንዝክረሉ ሰብ ዝኾነሉ ናይ ሰብ ኮይኑ ድማ ናይ ድሕነት ግብሪ ንኽፍጸም ዝጀመረሉ ዕለት ዝዝከረሉ ብምዃኑ ናይ ክርስቶስ ትሕትና ፍጹም ዝኾነ ትሕትና ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ እንዝክረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ነዚ ዕለት እዚ ብዘደንቕ ኣገባብ ኣብ ህይወትና ክልተ ነገር ብምግባር ክንዝክሮ ይግባአና እቲ ናይ መጀመርያ ንሕና እንታይ እንተዳ ተባሂሉ እቲ ናይ መጀመርያ ንሕና ምስ ርእስና ብምትዕራቕ እቲ ካልኣይ ድማ ምስ እግዚአብሔር ብምትዕራቕ ንሕና ምስ ርእስና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንፍትወት ስጋና ብምቕታል ናይ ፍትወት ስጋና ንነፍስና ከም ዝግዛእ ንፍቃድ ነፍስና ከም ዝግዛእ ብምግባር ሰብ ንቅድም ምስ ርእሱ ክዕረቕ ክኽእል ኣሎ ምስ እግዚአብሔር ቅድም ምዕራቕ እቲ ካልኣይ ድማ ብንስሓ ምስ እግዚአብሔር ምትዕራቕ ዘወረደ ምስ እግዚአብሔር ብንስሓ እንዕረቐሉ መዓልቲ ካብ ሓጢአት ጸሊእና እግዚአብሔር እነፍቅረሉ ነቲ ዝተገብረልና ናይ ድሕነት ግብሪ ዘኪርና ንንስሓ ቀረባ ልቢ እንሕዘሉ ዕለት ዘወረደ ምኽንያቱ ብኻልኣይ መፀውዒ ዘወረደ እንታይ ዝብል ስያሜ ተዋሂቦ እንታይ ተባሂሉ ጾመ እንታይ ዝብሃል ጾመ እንታይ ይብሃል ጾመ ህርቃል ይዝብሃል ጾመ ህርቃል ዝብል መፀውዒ ስም ዝተዋህቦ ናይ መዳለው ጾም ተባሂሉ ስም ስለ ዝወሃብ ብምንታይ ኢና ንዳሎ ብንስሓ ንጾም እንቅበሎ ብጾም ብምብላዕ ከይመስለኩም መብዛሕትና ትፈልጡ ኢኹም መቸ ጾም ከኣቱ ከሎ ዘይቀረበልካ ዓይነት ምግቢ የለን ሓቀይዳ ሓደ ግዜ ስወረግ ኣብዚሕና ዝሰራሕናዮ እንዳበዛሕ ምስ ከደ ፍርቂ ለይቲ ተሓልፍ እሞ ሶኒሲ እንታይ ዳ እዚ ካብ ዝጉሕፎ ሶኒ በሊዓ ክጾም ይሕሸኒ ኢሎም ሶሚኒ ጥሒሶም ጾም ጅምሩ ሰባት ኣለዉ ኣጋጢሞም እንደፈልጡ ስለዚህ ጾም ሲጅመር ብጾም ስለዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ንዓብይ ጾም ናይ ንጉስ ጾም ስለዝኾነ መጀመርትኡ ሓደ ሰሙን ዘወረደ መወዳእቱ ድማ ሰሙነ ሕማማት ከም ዝሕፀር ጌራ ነዚ ጾም እዚ ዘለዋ ክብሪ ገሊፀ ናይ ምድላው ጾም ይበሃል እዚ ጾም እዚ መስቀል ምእንቲ ክምለስ ናይ ሰሙን ዝተገብረ ሱባኤ ዓወት ዝተረኽበሉ ጾም ጸላኢ ዝተሳዕረሉ ጾም መስቀል ካብ ምርኮስ ተመልሰሉ ጾም ከም ዝምለስ ዝገበረ ጾም ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ዓብይ ጾም ተጸምቢሩ ቁጽሩ ምስ ዓብይ ጾም ኮይኑ ክጽወም ኣሎ ኢላ ወሲያ ሎሙን ናይ መስቀል ጸላኢ ዝኾነ ዲያብሎስ እንስዕረሉ ንዑ ምእንቲ ክንስዕር ናይ ስጋን ናይ ነፍስና ጸላኢ ዝኾነ ፍትወት ስጋ ምእንቲ ክንስዕር ናይ እግዚአብሔር ጸላኢ ዝኾነ ሓጢአት ምእንቲ ክንስዕር እንጾሞ ጾም ስለ ዝኾነ ነዚ ጾም እዚ በአግባቡ ተዳሊና ንርእስና ብጾም አዳሊና ክንከይድ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚህ በሓፈሻ ብዝርዝር ክንሪን ከለና ዘወረደውን ነዚ ተወሳኺ ዘዘክረና እዩ ምክንያቱ ከም እትፈልጡ ዓብይ ጾም ሰለስተ ክፍልታት እዩ ዘለዎ እቲ ናይ መጀመርያ ዘወረደ ዘሎ ሓደ ሰሙን ናይ ምድላው ጾም እቲ ካልኣይ ጾመ እግዚእና እንብሎ ድሕሪ ቅድስ ዝጅምር ክሳዕ ድሮ ሆሳኢና ዝኸይድ ከውን ከሎ ድሕሪ ዝቕፅል ድማ ሰሙነ ሕማማት ወይ ድማ ጾመ ሐዋርያት እንብሎ ናብ ትንሳኤ ዘብፅሕ በብዙሕ ጾምን ጸሎትን ንርእስና እንቐጽዓሉ በዚ ሰለስተ ደረጃ ዝኸይድ ቤተ ክርስቲያን ግን እዚ ዘወረደ እኹል ኣይኮነን ደቃ ቀዲሞም ንዓብይ ጾም ክዳለወሎም ብምንታይ ብንስሓ ብምንታይ ንሓጢአት ብምሕራም ክጅምሩ ኣለዉ ስለዝበሎም ስለዝበለት
ቅድሚ ዓብይ ጾም ክልተ ጾሙን እንታይ ዝብል ጾም ኢና ንጾም ምስክንገሩን እንታይ ዝብል ጾም ትጾሙ እንታይ ዝብል እዩ ጾመ ነነዌ ሐቀ ጾመ ነነዌ ንስሐ ዘዘክር ናይተ ሐቀኛ ንስሐ ዘዘክር ጾመ ነነዌ ስለዚህ ኣብዚ ጾም እዚ ንስሐና ሐቀኛ ንስሐ ክኸውን ናይ ልብ ንስሐ ክኸውን ምስ እግዚአብሔር ዘቀራርብ ንስሐ ክኸውን ንሰይጣን ነርሕቀሉ እግዚአብሔር ነቅርበሉ ንስሐ ክኸውን እንዝክረሉ ናይ ምድላው ጊዜ ቤተክርስቲያን አቀዲማ ቅድም ክልተ ጾምን ያተዳሉና በመንታይ ተዳሉ ትብል ንጾም ብንስሐ ተዳሉ ብንስሐ ንርእስኩም ናብ እግዚአብሔር አቅርቡ እግዚአብሔር ዝተነስሐ ልብ ልዕል ኩሉ ይደልዩ ኢላ ቤተክርስቲያን እትውጀሉ ዕለት ስለዝኾነ ነዚ ዕለት እዚ ብትኽክል ክንዝክሮ ይግባአና ማለት እዩ بحصر زبل አቀባቡ እዚ ካበልና ከም መዛዘም ዝኾኑና ዝተወሰኑ ብዛዕባ ጾም አውሽጥ ጾም ክንሕዞም ዝግባአና መሰረታዊ ነገር ገሊጽና እንዳዛዘምና ክንከይዲና ጾም ንምንታይ ኢና ንጾም ዝብል ሕቶ ጾም ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ዘለዎ ጥቕሚ እንታይ ዝብሉ መሰረታዊ ነገራት ዘርዚርና ርኢና መዛዘም ክንገብረሊና ሎም ሰንበስ ስለዝኾነ እቲ ግዜ ምንት ከይነው ሓኩም እቲ ናይ መጀመርያ ጾም እንጸመሉ መሰረታዊ ነገር ካብ ስጋዊ ደረጃ ካብ ስጋዊ አተሐሳስባ ለዕልና ምንት ክንርከብ ሰብ ብዙል ዝኾነ ሐሳብ ዝህልዎ ካብ ስጋዊ አተሐሳስባ ክወጽእ ዝኽእል ናብ መንፈሳዊ አተሐሳስባ ክዓቢ ዝኽእል ብጾም እዩ ነዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሮሜ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 6 ብዛዕባ ስጋ ምሕሳብ ሞት እዩ ብዛዕባ ስጋ ምሕሳብ ሞት እዩ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር ምሕሳብ ግና ህይወትን ሰላምን ይዘውህብ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር ምሕሳብ ህይወት ይውህብ ሰላም ድማ ይውህብ ስለዚህ ሰብ ካብ ስጋዊ አተሐሳስቡ ልዕል ዝበለ ኮይኑ ምንት ክርከብ ጾም የድልዮ ስለዚህ ጾም ስጋዊ አተሐሳስባና ልዕል ከም ዝብል ዝገብር ናብ መንፈሳዊ ሐሳብ ዘዕቢ ናብ እግዚአብሔር ዘቅርብ ስለዝኾነ ኣብ ህይወትና ቀድሞ ሁሉ ንጾም ክንሰርዖ ይግባና ተኻላይ ድማ መንፈስና እናበርታን እናሐየለን ምንት ከይን ጾም የድልየና መንፈስና ክብርታ ዝኽል كحيل زغل صوم تنتخوينا إنا بزي صوم عقمي يبلنا دخوماتنا بزي صوم سيطان بقليل يملكنا كم تتمال زبلنا يذكريهم سيطان ودقيو زتسعريو حيلو زدخميو مدين عالم كريستوس عم مسكال حيلو خمس دكم ديرلنايو اتنا عنا زواغانا نأقدمينا دخوم كم زخوم ديرويو مخنياتو كريستوس نسيطان زسعرو نايمن سقال بيسي نايمن يسكن قروني نايمن لايك تدي نايمن إذا ها اللهم ده نايمن سقال بيسي ها ناتنا سقال بيسي ناتنا سقال توهايديو نسيت أن سيروه إذا سقال زقن كافت زقار مكم نحمشت شحن حمشت ميتين عمز أكل سيد عن مليخ وزن برا سقال ينير عغمز نبرا سقال ينبرن مسيد عن كواجا عقم زي نبرو دخم سجانيو سجانا كواجا عقم زلوا سجا خمس خوز جبرو نتي نزمنا زملا خنا جزعتو كم نخوز جبرنا كريستوس ناتنا سجا لبيسو بناتنا سجا تواجيو نسيد عن مسعري سلزي سجانا سيد عن زسعري سلزخونه نتزواجا الناس علي بقليل كنسعرو خم النخل እግዚአብሔር ባዕሉ ወልደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ገሊጽልና ስለዚህ መንፈስና እናዕብን እናበርታን ምዝኸይድ ንደቂቃን መናፍስቲ ከይተረፈ ናይ ምስዓርን ናይ መምላኽን ዓቕምን ረክብ ከመቦታትና ነዚያቶም እነሰንፈሉ ዓቕምን ረክብ በቀሊሉ ድማናትና ግዛአት ከም ዝኾኑ ይኾኑ እቲ ሳልሳይ ነጥብ ድማ ጾም ዝኾነ ዓይነት ሽግርን መከራን نزخون عين الشجرن مكران كابانا كم زرحق زقبر صومي صوم ناي هاجر مكرا زرحقيو صوم ناي بيتسب مكرا زرحقيو صوم ناي عالم مكرا زرحقيو صوم ناي بيت كريستيان مكرا
كم زهاد زقبريو صوم مالت كاب زخونة شجرن مكران زرحني صوم تسبات كاب شجرن مكران يرحقوا أبوتاتنا تفلتيهم نهاجرنا بقرما خم التخلل زقور والناس الناس الليني أبيتا كريستياننا أفقدوا قدماتنا أفقدوا أبيتا كريستيانات سب زي فلتهم إجزابيهر زفلتهم سب زي نعقوم إجزابيهر زخبرهم سب أقوم زي ترد علهم قدس النوم زي ترد علهم الساتهم قلنا هاجرنا عالمين بصلاتهم زحلوا وزحت أبوتات هلونا مدسي بدلنا سلازي صوم مالت كابز كله نجر زرحني أب زمن أستير أيهود أب تحت مركو فارس أب زنبارو لجزء أب أيهود زي تفلت أستير عن أيهود أبيان كم موت هالحيناتو أويست بيت منجست قينا سيد نجوس تبعيلا تطويعة نسلست معلتن سلست ليتن بزوج أموتوت أم قلنا هزبا كم موت انتفعتنا الحين نهميا نقاطر يروساليم ذهانته كامركو كملس عقم زرخبه أكد بزيابيهر بصوم بصلاتون سلزقويني زيابيهر بحاتيات كابز مارخنا سيطان بحاتيات كابز مارخنا سيطان نعو النسعر العقم زهبنا بصومي سلازي صوم حمام سقا نفوسلي صوم ناي حدارنا شجر نفتحلي صوم ناي دقنا شجر نفتحلي صوم ناي هاجرنا ناي عالمنا نشجر ونزفتحلي صوم أبي وطنا نزقات ومنا صقمات كلهم بقل خونه بحبرات زقات ومشجرات مفتحي وما بصوم يزلو نقدس مصحفنا زردعنا نزيو ابزخوني يخون زمن ቤተ ክርስቲያን ሽግር ከጋጠሙ ኮሎ ጾም ክጽወም ያትኡች ስለዚህ ጾም ነዚህ ዝገብር መኻኑ ክርዶን አብይወትና ኻ ክንጠቀመሉን ይግባና አትራባ አይድማ ጾም ንንስሐ ቅልጡፋት ሰባት ከምንኸውን ይገብረና ሰብ ጾም ይኸውን ተጀሚሩ አብይወቱ ናይ ንስሐ ሰብ ኮይን ይዝደም ዝኸውን ዝነብር ቅልጡፍ ንስሐ ዘሎ አፍተም ጾምቲ ሰባት ክንጾም ተዘጀሚርና ሰይጣን በትፎት ስጋ አቃጺሉ ننسح قلطف ايغار كم زي هلونا يقبرنا ننسح دنقويت خمن خوني قبرنا ابنا ينسح بوتا خوينا ننسح ناي ميتاو عقمنا دقوم كم زخوني قبرنا كابنا ينسح بوتا تنحري ابنا خي مسلكم ابتقى بنفس خوينا ننسح حقات نخو ابتقى كاهن كوينا ابتقى كحكيم كوينا حمومات نخون مالتي بخان ابان اب هوسبيتال كوينا حمامنا من المرض تشجرنا سبات نخون دوس يوحنس أفورك نبيت كريستيان انتايلوا بمنتاي مسيلوا بيت كريستيان بيت فردي كونتن بيت كريستيان هوسبيتال يلوا كلت انكم بيت كريستيان نسب حاتياتو اتماغوت اتخصص هاي كونتن نسب كاب حاتياتو اتفوس يا بيت كريستيان نقطع لسب سبزد حن تقبر بيت كريستيان يا بحاتيات نستوغوز اسب أحيلان أبرتيان نايت إنك سباخي كم زخون تكبر بيت كريستيان سلذي يوحنس أفورك بيت كريستيان بيت فردي أي تبلوا نسا حكمنا إلو حكمنا من يزخد الله اسكن قرن من يزخينا حكمنا ها من يخيل ويلا حكمنا خينا ينفلني نانسلنا ناب حكمنا من يزخيل ها زحمنا بيت كريستيان هوسبيتال هوسبيتال انت قويناها أبيت كريستيان زنتصب نحمم زسن سبيل كلاتنا حموماتنا يوحنس أقداميت ملأختو وانجيلاوي يوحنس تكس كله حاتيات يبلنان انت بلنان رأسنا ندبر لنا أباناون حقيلن نجزي أبيهر أبود ما حساون قبر لنا عيل حاتيات يبلنان زبل حساوسن حاتيات يبلنان انت بلنا عيلو أستوعلو مصحف مثالي ايكونن نحنا بفتوى السغا استغزانا ابز عالم زياز تفرارق هيوت ننبر نغزيابيهرن عالمن ان راي زشجر اكل تمقل لب زل الناس اتوم نغزيابيهر بمسمار بتغادلو زنبر نعالمن فتوتان زنعقو بقدسنا درجه ابلعن الناس مصحو ابوታት كيترفو قوا بزعبون كزارون كله صادق امعلت شوعت صابي ودق شوعت غزيتن سد مايو كندي غزيرو اسكنغرون مخنياتو سب نصو سبيا እግዚአብሔር ንጻድቃን ዘኽብሮም ንንስሐ ቀረባ ስለዝኾኑም ከይበደሉ አብዛ ዓለም ዲአይ ነብሩ ስለዝነበሩ ይኮን
ننسحق قلطفات يبنيرهم نبدل دنقويتي ننسحق قلطفات كاب قطع እግዚአብሔር نلعلي محرت እግዚአብሔር አጥድም አይኖም ዝሳሉ ከበድሉም ከለው በደሎም ንሰመ ሰናخل ከይኮነ ናብ እግዚአብሔር ቀልጥፎም ንንስሐ ዝጓዩ አይጋሮም ንንስሐቅ ቅልጥፋት አዒንቶም ንዝፈጾሞ በደል ንምንባዕ ቅልጥፋት ልቦም ንንስሐ ዝተሰብረን ብለው እዚ ነይርና ያቦታት ስለዚህ ጾም ንወድ ሰብ ንንስሐ ቀረባ ከም ዝኸውን ይገብሮ ቅልጡፍ ከም ዝኸውን ይገብሮ ቤተክርስቲያን ሆስፒታል አውስጥ ዛ ሆስፒታል ዝኾነት ቤተክርስቲያን ትፈልጥይኹም ኣብዚ ስደት ይኸውን እምበር መቸስ ኣብ ዘመርናሉ ከባቢ ትፈልጥይኹም ሕክምና ክኸይድ ከሎ ሰብ እንታይ ዝገብር እንተ ኽኢሉ ነታ ዘላቶ ሕማሙን ኣበርቲዑ ካብ ዘላታ ንላዕሊ በርቲዑ እንተ ተኻኢሉ ሪጋ ዘሕልፎ መገዲ ገይሩ ንሓኪም ክሳዕ ዝረክብ ወይ ንዶክተር ክሳዕ ዝረክብ ይህዎ ሓቀ ዝበዛሕና ሰባት ኣብ ጥቓ ሓኪም ክንኮን ከለና ሕማምና ዝብርትዓና ከምዶ ይኮነን ኣብ ጥቓ ሓኪም ክኸውን ከሎ እህታ ዘይነበሮ ሰብ ክብል ይጅምር ኣብ ጥቓ ሓኪም ክቐርብ እንከሎ እግሩ ደንዲሉ ዝረግፀላ ዝነበረ ክሕንክስ ይጅምር ሕቁቅ ቀጢሉ ዝነበረ ክሕጉም ይጅምር ቅርፀቱ ተፃዊሩ ዝፀንሕ ዝነበረ ክብርትዖ ይጅምር ሓኪም ምስ ረኣየ ሰብ ንሓኪም ሕማሙ ክነግር እሞ ካብ ሕማሙ ክፍወስ ይቀላጠፍ ልክዕ ከምኡ ድማ ናይ ነፍሲ ሕማም እትፍውስ መን እያ ትሄልኩም ቤተ ክርስቲያን ንናይ ነፍሲ ወከፍና ናይ ነፍሲ ሕማም ፈዊሳ ምስ እግዚአብሔር እተቅርብ መንፈሳዊት ሆስፒታል መንፈሳዊያን ሓጋይምና ድማ ኣቦታትና ካህናት ንዓና ክሕክሙ እግዚአብሔር ዘዳሎም መድኃኒትና ድማ ቅዱስ ቁርባን ናይ ኩላትና ሕማም ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ መድኃኒት ግን ሓደ እዩ ንሱ ኸ ቅዱስ ቁርባን ናይ ዝሙት መድኃኒት ቁርባን ናይ ስርቅ መድኃኒት ቁርባን ናይ ሓሶት መድኃኒት ቁርባን ናይ ቅትለት መድኃኒት ቁርባን ናይ ኩሉ ነገርና መድኃኒትና ግን ሓደ ስለዚህ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዝመፀ ኩሉ ኣነ ጻድቅ በደል የብለይ ንስሐ የደልን እዩ ሓኪም ዝኾነ ካህን ክምርምረኒ ኣየድልን ክብል ኣይተፈቕደሉ ብሓኪም ዝተባህለ መንፈሳዊ ሓኪም ካህን እናተመርመረ ዝሓልፍ ህይወት ክህልወና ኣብ ታሕቲ ቁፅፅር ካህን ዝነብር ህይወት ክህልወና እግዚአብሔር ዓዚዝና ንርእስና ይነካልን ብዘይ ንስሐ ምስ እግዚአብሔር ክንራኸብ ኣይንኽእል ኢና ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝራኸብ ብንስሐ ንስሐ ማለት ምስ እግዚአብሔር ንትዕራቕ ማለት ስለዝኾነ ሰብ ዝበደሎ በደል ኩሉ ዕርቂ ምስ እግዚአብሔር ዝረክብ ንስሐ ምስ ኣተወ በደሉ ምስ ኣመነ ናይ ቀደም በደሉ ተጣዒሱ ድሕሪ ደጊም ናትካየ ናይ ዓለም ኣይኮንኩን ድሕሪ ደጊም ናትካየ ናይ ዲያብሎስ ኣይኮንኩን ክብል ምስ ጀመረ እዩ ወንጌልና እኮ ቀድሚ ኩሉ ዝሰብከና ብዛዕባ ንስሐ እዩ እንታይ ዝብል ነሱ ወአመኑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት ሎም እኳ ዲያቆን ቅድሚ ወንጌል ምንባቡ ነዚ ሓቀ ይነግልና መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እንታይ ግበሩ ይልና እንታይ ግበሩ ክንደይ ግዜ ተኣውጅ ይኾን ዝኣዋጅ ክንደይ ግዜ ሰሚዕና ያለና ክንደይ ግዜ ተሰሚዕኑ እዩ ኣዋጅ እኮ ኣዋጅ ብመገዲ ዲያቆን ዝእወጅ ኣዋጅ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ሰብ እትእውጁ ኣዋጅ ዘይዕርፍ ኣዋጅ እንታይ ተልኩም ናይ ንስሐ ኣዋጅ ናይ ንስሐ ኣዋጅ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዕረፍቲ የብሉ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ንስሐ ስለዘድልየና ኩሉ ግዜ መድኃኒት ስለዘድልየና ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እናተመላእና ክንነብር ስለዝግባአና ጾም ድማ ንንስሐ ቅልጡፋት ሰባት ከም ንኸውን ይገብረና ንፍትወት ስጋና ቀቲሉ ንፍትወት ነፍስና ይሐይሉ ነፍስና ንሆስፒታል ቤተ ክርስቲያን ከምትናፍቅ ንሓኪም ካህን ከምትናፍቅ ነቲ መድኃኒታ ዝኾነት ቁርባን ከምትናፍቅ ዝገብራ ጾም ስለዚህ ጾም ንንስሐ ቅልጡፍ ዝገብር ስለዝኾነ ኣብዚ ጾም እዚ ኣነ እንታይ ገይረ ኣብ ነፍሲ ሒዘ ኣብዚ ጾም እዚ ኣነ እንታይ ገይረ ንስሐ ዲኣቴ ኣብዚ ጾም እዚ ኣነ እንታይ ኣብ ህይወተይ ለውጢ እፅየ በዚ ጾም እዚ ኣብ ህይወተይ ዘምፃእኽዎ ለውጢ እንታይ ክንብል ይግባል ሓደራኹ ሰብ ካህን ሲኢሉ ካህን ኣብ ዘይብሉ ቦታ ተቐሚጡ ከይተነስሐ ክነብር እንዳንብዐ ክነብር ይኽእል እዚ ዝመፀሉ ግዜ ኣሎ ንዘለና ንዝተዋህበና ኣቕሊልና ኣይንርአዮ ካህናት ዘይንረኽበሉ ቤተ ክርስቲያን ዘይንረኽበሉ
مسكن ليس سالبل دمز قداسه زين سمع له غزي كو حالفي اغزي كورونا نبيتك شان كيتمص تخلكم اي نبركم ندي ازكو حالب باللجتان اي نغير مصاوتي እግዚአብሔር ካብዘር አይና መናይነት አንቀፍታ ደወል እተሓደ ንዓለም ሙሉ አናዊቱ ዝነበረ ኮቪድ 19 ተባሂሉ ጽዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ቤተክርስቲያን መንጻ አይተፈቀደ መስቀል ክንሳለም አይተፈቀደና ቁርባንኩን ቆርባ አይተፈቀደና ነቶም ንደለም ካህናት እኮ ከይንረክብ ተኸልኪልና ግዜ خلنا ግዜና ንጠቀመን ጽባሐይናትና ናህና ሎሚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መዓልቲ ምንሃን ሕጃ ያኽብል ይተዛሪ صباح هيكونتن ده صباح هيكونتن ده إسرع عمل هيكونتن عجزي إرجعنا هيكونتن معلتنا لوميا نلوم نتكمل نايلوم سبات بد ناي صباح سبات هيكوننا نصباح بتصفح سجرا نلوم ابن السحان حلفا أتوم لوم ابن السحان حلفوا سبات يوم ناي صباح تصفى ظلوا ناي زن عالماوي هو تصفى ظلوا مسك እግዚአብሔር ያዕሩኽ እግዚአብሔር ውሉድ እግዚአብሔር ናይ ንባል ዓቅም ዝረኽቡ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ሐዋርያ ያዕቆብ እኮ ክዛረብን ኮሎም መልእኽት እንታይ ንዲያብሎስ ተቃውሞ ንእግዚአብሔር ከንታይ ግበሮ ቅረቡ ይኮይልና ንዲያብሎስ ንቃውሞ ብምንታይ ብንስሐይ ሰብ ንስሐ መስአቶ ንዲያብሎስ ይቃውሞ ዲያብሎስ ግን ንስሐልዑ ከም እሳት ስለተቃጽሎ ንስሐ ከይናአቱ በብዙሕ ነገር ይዋጋና ስለዚህ ጾም ንንስሐ ቅልጥፋት አእጋር ከም ዝህልወና ዝገብር ስለዝኾነ ኣብዚ ጾም እዚ ንንስሐ ቅልጥፋት በመዃን ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባና ንንስሐ ዝኸውን ምኽንያት ክህልወና ይግባን ንንስሐ ሕማም ምኽንያት አይከውን ስራሕ ምኽንያት አይከውን ትምህርት ምኽንያት አይከውን ዕድመ ምኽንያት አይከውን ዘለና የቦታ ግዚያዊ መንበሪ ምዃኑ ምኽንያት አይከውን ገንዘብ ክህልወና ዘይምኻሉ ምኽንያት አይከውን ናይ ሰብ ጽጋዕተኛ ምዃንና ምኽንያት አይከውን ዘለናዮ ከባቢ ዘይምቹ ምዃኑ ምኽንያት አይከውን ንዳንኤል ኣብ ባቢሎን እና ተቀመጠ ምስ እግዚአብሔር ብጸሎት ክዘራረብ ብንስሐና በአምላኽ ገጹ ልቡ ስቡር ገይሩ ከቅርብ አይከልከሎን ንሰለስተ መንእስያት እግዚአብሔር ከምልኹ ዘይምችት ዝነበረት ባቢሎን አይከልከለቶም ኒዮሴፍ أتا بإسرا برز تشت الله جمسي ببارنة تقمت الله نايبيت فرا جزا مسك زي أبيهر من باراي كلكلتون مسك زي أبيهر نزاي مهلاو مخنيات كوينو كام دل كوينو كخلكل الناس جبان نجر كل جبان تاي خلكل النانو نبوتاتنا قربا خين خو تاي حدا زي سلومكو غرمكم بسنك سبات ተደጋጊ ምን ሰሐብ መዝራቡ ስለስተለ ብዛዕባን ሰሐብ መስባኹ ስለዝለመድዎ አቦታትና ካህናት ለሙን ተነስሒሎም ንምዝራብ እንዳተሰከፉ ዝመጽሉ ጊዜ ኢና ዘለና ኮይን ስማዓን እንታይ ለዮ ጠፋኒ እንታይ ዳ ተገበርኪ ሓይሽ መዓልት ለወድሓን ተጣቢለክ ሕዙ አቦታትና ከይተረፈ ናትና ምጽፋ አፍርሕዎ እና ተጣበው ናይ ንስሐ ስብከት እና ተሰከፉ ዝነብሩሉ ዘመን ከም ዝኸውንና ገበርና ይኢና ንመጽ ዘለና أتزعبي تسفانا نسحا كنسو نتسفانا بعلنا كينا تسألمت ننسحا كارباخن كوني قبال حدراهم كان نسحا زرحاقه وتكهلونا يقبال بقزيو نتأكملو إذا ما بتقعنا زلو وطاق صلاحيلو إن رخبو اللهم زلو اتحضرخبنا يوم معلت نتأكملو صباح حيناتنا صباح أبوتاتنا زين رخبو اللو قزيلو صباح بيتا كريستيان زين رخبو اللو قزيلو صباح قدوس قربان زين رخبو اللو قزيلو صباح نجزيابيه دلينا زين رخبو اللو قزيلو قزي خلنا نجزينا نتأكملو نزل نقبر منفس قدوس يدقفنا سلازي ترابعي مسارتاوي نطبي نصوم ننسحا قلطفات ايغار كم زهلونا يقبر اتي حمشاي نطبي دما صوم ناي اغلغلوت حيلي ناي بيت كريستيان حيلا صومي اغلغلتا ابغلغلوتهم برتعات كويرون كنبرو زخلو بصومي نزيناكو بيت كريستيان صومن صلوتن اب قداسينا يسمعكم انديكم تزبح صلوتكو منت كهنات منت دياقونات منت منكوسات منت ጳጳሳት አቦታትና ኮምድማ መንት ዝስደዱ መንት ዝታስሩ መንት ዝነግዱ መንት ዝሐመሙ መንት ንኡሰ ክርስቲያን መንት ካልኦትን ኩሉ ልመና ዝሐዘ
ናገልግሎትና ኃይሊ ጾሎትን ጾምን እዩ ስለዚ አገልግሎትና ዝተሓጽረ በዚአቶም እዩ አገልግሎትና ብጾም ዝተሰነየት ኮይን ኃይል ኣሎ ሰይጣንን ከቀርቦ አይክእልን እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ጾምና ንእግዚአብሔር ዝቀርበ እዚ ዘወረደ ኢልና ዝጀመርናዮ እግዚአብሔር ናብ ምድር ዝወረደ ንዓና ምእንቲ ክቀርበና እዩ ንሕና ካብ ሩሑቃት ምስኮና ንሱ መጺና ዓና ቀሪብና ስጋማ ሲና ዳኽን ሩሑቅ ንዓና ንክቀርብ ተው ዘወረደ ዘይ ንባህሪ ዘይ ሰማማዕ ዘወረደ ተባሂሉ ዝተነግረሉ አምላኽ ንዓና ዘሎ ፍቅሪ እኮ ንዓና ክቀርብ ቀሪቡ ድማ ህይወትና ከድሕን ናው ቀረባ ዝኾነት ነፍሲ ክትህልወና እግዚአብሔር ንዑ ዘይ ሰማማዕ ቋንቋ ዘወረደ ተባሂሉ ተነግሩ እቲ ዘወረደ አምላኽ ንዓና ካብ ዝወደቅናሉ ከተንስኢ እሞኒ ካብ ዝወደቅናዮ ህይወት ብንስሓ ተንስኢና እዚ ጾም እዚ ናይ በረኸት ጾም ናይ ዓወት ጾም ናይ ድሕነት ጾም ናይ ንስሓ ጾም ናብ እግዚአብሔር እንቀርበሉ ጾም ፍቅር እግዚአብሔር እንሐይለሉ ጾም ኣብ ሃይማኖትና እንጽንዓሉ ጾም ንቤተ ክርስቲያን ቀናት እንኾነሉ ጾም ፍትወት ስጋ እንቀጥለሉ ጾም ክገብረና ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ስለዝመሃረና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ንስተመሃርናዮ ትምህርቲ ኣብ መዝገብ ልብና ጽሒፉ ህይወት እንረኽበሉ ይግበረልና አቀዲምና ከም ዝገለጽናዮ መዘራረቢ አርእስተ ትምህርትና ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ ውን ዘሎ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እኳ የለን ዝብል እዩ ከም መዛዘሚ እዛ ጥቕስ እዚኣ ብዙሕ ግዜ መናፍቃን ክጠቕስዋ ከለኹ ኢኹም ትሰምዑ ሓቀይ ንምንታይ እዮም ዝጠቕስዋ ድንግል ማርያም ዓሪጋ ዝብል አስተምህሮ በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝወሃብ አይ ዓረገትን ዝብል ተቃውሞ ንምዝራብ ነዚ ቃል እዚ ይዛረብሉ ካብቲ ዝገርመኩም ግን በፍጹም ምስ ዕርገት ድንግል ማርያም ምትሓዝ ይብሉ በፍጹም ርክብ ዘይብሉ ምክንያቱ እዚ ቃል ዝገልጽ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ድንግል ማርያም ካብ ሰማይ ዝወረደ እንታይ ንብላኒ ብሕጋዊ ሩካቤ ካብ ቅድስት ሐናን ካብ ኢያቄም ጻድቅ ኢያቄምን ዝተረኽበት ያ ድንግል ማርያም ዘርአ ሐረጋ ካብ ዘርአ አብርሃም ካብ ዘርአ ዳዊት ካብ ዘርአ እሰይ ዝተረኽበት እምበር ድንግል ማርያም አራማዊት አይኮነትን ካብ ሰማይ ዝመጸት አይኮነት ካባና ወገን ድንግል ማርያም ካባና ወገን ዝተረኽበት እዚ ቃል እዚ ዘመልክት ግን ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ድንግል ማርያም ካብ ሰማይ አይወረደት ኣብ ሰማይ ውን ዘሎ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ ኳይ እዚ ቃል በቃሉ ንክርስቶስ ዝምልከት እምበር ንፈጣሪ ዝምልከት እምበር ንፍጡር ዝምልከት ስለዘይኮነ ድንግል ማርያም ውን አደ አምላኽ አደ ጎይታ አደ ህይወት ዘላለማዊ ድንግል አደን ድንግልን ኮይና ዝተረኽበት አደ እኳ እንተኾነት ንሳ ዝተረኽበት ግን ካባና ስለዝኾነት በዚ ምክንያት እዚ ቃል እዚ ምስ ዕርገት ድንግል ማርያም ዝተሓሓዘ የብሉን ዕርገት ድንግል ማርያም ሞ ብንጹር አገባብ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ገሊጽልና እዩ እንታይ ኢሉ ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ እጹፍ ተወህብርት ይሏ እታ ንግሥቲ በወርቅ ኦፊር ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቀውም ካብ ድንግል ማርያም ዝበለጸ ንግሥት ላደ አላዲ እስክንገሩን ትፈልጡ አላት እኮ ልዕልት ዲያና ንግሥት ዲያና ካልኦት ዝበሃላ ነገሥታት ኣብዚ ዓለም እዚ ወይ ድማ አሏ ንሳተን ግን ክብረን ካብ ድንግል ማርያም ክብር ይኮን እዚ ቃል እዚ እታ ንግሥት ዝተባህለት ናይ ንጉስ አደ ኮይና ዝተረኽበት ያ በወርቅ ኦፊር ተሰሊማ ይሏ ንጽህና አይ ቅድስና አይ ናይ ድንግል ማርያም ንጽህና ካብ ወርቅ ዝበለጸ ንጽህና አይ እግዚአብሔር ንጽዮን ሐሪዋ መሕደሪቱ ክትከውን ብሂግዋ ተባሂሉ ብምንታይ ብሂግዋ በመልክዓ ብምንታይ ብሂግዋ በቁመና ብምንታይ ብሂግዋ በጸጉራ አይኮነን እግዚአብሔር ናይ ድንግል ማርያም ውቃበ ዝማረኾ ንጽህና እዩ ቅድስና እዩ ኣብ አምላኽ ዝነበረ ቅንዓት እዩ እግዚአብሔር ቅድስና ምስራኤል ንጽህና ምስራኤል ቅንዓታ ምስራኤል አዲዮ ክትከውን ብሂግዋ በወርቅ ኦፊር ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቀውም ይሉ ኣብ የማን እግዚአብሔር ክትቀውም መንግሥተ ሰማያት ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ክትኣቱ ድሕር ወዳ ከመ ትንሣኤ ወልዳ ድንግል ማርያም ተንሥአ ዓሪጋ ተባሂሉ ዝተነግረላ ድንግል አደያ እሞ ኣብ መኃልየ ዘሰሎሞን ውን እንታይ ኮሉ ተነግር ፍትውተይ ተንሲ ናባይ ድማ ንዒሎ ፍትውተይ ዝተባህለት ድንግል ማርያም
ተንሲ ማለት ካብ ሞት ምትንሳይ ናባይ ንዕም ባሉ ድማ ምዕራጋ ይሞኒ ምስ ድንግል ማርያም ዕርገት ዘሰማምዕ ትርጉም ከም ዘይብሉ ክንፈልጦ ይግባአና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ጾም ዝናይ በረኸት ጾም ይግበረልና ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በረኸትን ረድኤትን የሳትፈና መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ብኪዳኑ ብረድኤቱ ጽላሉ ይኹነልና እዚ ጾም እዚ ካብ ዝሓለፉ አጽዋማት ንላዕሊ እንብርታዓሉ ኣብ ህይወትና ለውጥ እንምጻሉ እስክን ህይወትና ንገምግም ኣብ ዝሓለፈ ጾም እንታይ ዓይነት ኣብ ህይወተይ ለውጥ ምጽእ እንታይ ዓይነት ደረጃ ወሲኸ ሕጅኸ ኢልና ጾም ማለት ኣብ ቅድስ ካብ ህይወትና ሓደ ደረጃ እንውስኸሉ ናብ ቅድስና ልዕል እንብለሉ ዝጎደለ ህይወትና ብቅድስና ከም ዝምላ እንገብረሉ ስለ ዝኾነ እዚ ጾም እዚ ናይ ለውጥ ጾም ይግበረልና እዚ ጾም እዚ ምስ እግዚአብሔር እንቀራረበሉ ጾም ይግበረልና ነቲ በፍቅሩ ዝቀረበና እግዚአብሔር ንሕናውን ብጾምናው ቀሪብና ነቲ ሐቀኛ ዝኾነ ናይ ልብ መስዋዕቲ አቅሪብና እግዚአብሔር አለኹልካ ንብሎ ይግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዝማረና ስሙ ተመስገነ ይሁን ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ኣብዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ቅዱስ ገብርኤል በዓብዩ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ነቲ ሰማያዊ ቃሉ ተዛሪብና ካብ እግዚአብሔር ንኽንባረኽ በዓብዩ አኖ በዓብዩ ኳድኹም ሰብ እንተኾንኩ ንደኻመይ ከይተመልከቱ ነዚ ዕድመ ዝገይሮም ምሳኹም ስለዘራኸቡንኻ ንኹሎም ነዚ ዝገበሩ ከመስግን ይፈቱ እግዚአብሔር ምሳኹም ስለዘራኸብን ዝተመስገነ ይኹን ጾምና ናይ በረኸት ጾም ይግበረልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር